हुगली जिले में लोकसभा चुनाव को लेकर हुगली तृणमूल कांग्रेस की उम्मीदवार रचना बनर्जी ने शुक्रवार की सुबह हुगली के सुगंधा मंदिर में पूजा के बाद क्षेत्र के लोगों के साथ जनसंपर्क किया। दिन के इस जनसंपर्क कार्यक्रम में लाला सुगंधा पंचायत के विभिन्न स्थानों पर ढाक और कसार घंटी बजाकर तृणमूल कार्यकर्ताओं ने तृणमूल उम्मीदवार रचना बनर्जी का अभिनंदन किया। रचना बनर्जी ने कोरबो लड़बो जीतबो रे स्लोगन के साथ सुगंधा पंचायत के विभिन्न स्थानों पर भ्रमण कर लोगों से मुलाकात की। आपको बताते चलें, ये मुलाकात बेहद ही खास रही। उन्होंने लोगों से इसको लेकर चर्चा की और उनके साथ हुगली चुनचुड़ा विधानसभा के विधायक सीत मजूमदार, सुगंधा पंचायत समिति के कार्यकारी अधिकारी प्रशांत गोल और अन्य नेता उपस्थित थे। সিদ্ধান্ত মহাপাত্র বিজেপিতে যোগদান করেছে, তিনি কিছু বলবেন? সিদ্ধান্ত মহাপাত্র, আপনি তো বিজেপির বিরুদ্ধে লড়ছেন এখানে। জয় বাংলা। আপনার কি মনে হয় যে বিজেপির বিরুদ্ধে লড়াই করা সর্বাধিক? আমি দিদির সাথে আছি, আমি দিদির পাশে আছি। দিদির যাতে উন্নতি হয়, আমাদের পশ্চিমবাংলা যাতে উন্নতি হয়, আমি তার জন্য লড়াই করছি। আমার হুগলি, এখন আমি হুগলিবাসীর কথা বলবো, কারণ আমি হুগলিবাসীর জন্য এসেছি এখানে। আমি হুগলি জেলাকে উন্নয়ন করবো। তারপরে বাকিরা কে কোথায় যাচ্ছে, কে কোথায় যোগদান করছে, কে কি বলে বেড়াচ্ছে, এত ভাবার আর বলার আমার সময়ই নেই। একটাই চিন্তা যে হুগলি লোকসভা কিভাবে আমরা দখল করব, এটাই তো। দেখা যাক, করবো লড়বো জিতবো রে।